नारे भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, चारों सूबों की जंजीर। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। मैं आज वापस आया हूं अपना शिगर के अवाम के साथ, और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शुक्रिया इसलिए कि 3 नस्लों से शिगर के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देते आ रहे हैं। आपकी जिद्दोजहद की वजह से, आपकी बहादुरी की वजह से, आपकी वफादारी की वजह से मैं आज K2 के पहाड़ों के दरमियान खड़ा होकर ये कह सकता हूं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो। और ये वो नारा है, ये वो आवाज है जो 3 नस्लों से अवाम दुश्मन कुव्वतें दबाना चाहते थे, मिटाना चाहते थे, खामोश करवाना चाहते थे, मगर ये मेरे शिगर के बहन भाइयों की वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से इनके तमाम साजिशें नाकाम रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला नाकाम रहेंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले इस मुल्क की गरीब अवाम के लिए, इस मुल्क का पसमानदा तबकात के लिए आवाज बुलंद किया, जिद्दोजहद की और अवाम को उनको हकूक दिलवाए थे। पाकिस्तान जब सरजमीन बेआइन था तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को इस्लामी, वफाकी, जमहूरी और मुत्तफिका आइन दिलवाया था। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपके साथ मांगा तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने, शिगर के अवाम ने कायदे अवाम के साथ दिया, और आपने ना सिर्फ पाकिस्तान का किस्मत बदल दिया, आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का किस्मत बदल दिया था। आपने जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया तो आपने पाकिस्तान को पूरी मुस्लिम उम्मा का क़यादत दिलवा दी। जब आपने कायदे अवाम के साथ दिया, कायदे अवाम को इस मुल्क का पहला मुंतखब वज़ीर आज़म बनाया, तो कायदे अवाम ने इस मुल्क को एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा देकर एटॉमिक ताकत दिलवा के आज तक पूरी मुस्लिम उम्मा में अगर किसी के पास एटॉमिक ताकत है तो वो पाकिस्तान के पास है, और अगर पाकिस्तान के पास एटॉमिक ताकत है तो वो भी जीए भुट्टो की नारा की वजह से। आपने कायदे अवाम के साथ दिया तो कायदे अवाम ने यहां के गरीबों के साथ दिया, यहां के कमजोर तबका के साथ दिया। कायदे अवाम गिलगित बल्तिस्तान जब पहले आया था, शिगर टाउन जब पहले आया था, यहां का गुर्बत देखा, यहां का पासमानदगी देखा, यहां का जो पेट्रोल की कीमत है, जो गंदम की कीमत है, उनको एहसास हुआ कि किस मुश्किल में यहां के अवाम जिंदगी जी रहे थे। तो कायदे अवाम ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में की किस्मत में यह नहीं लिखा है
کہ وہ ہمیشہ کے لیے غریب ہی رہے. قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ نہ صرف اٹھایا تھا، اس پہ عملی طور پہ عمل درآمد بھی کی. اور جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ گلگت بلتستان کے غریب عوام کے لیے، پسماندہ طبقہ کے لیے جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، وہ جو سبسڈی کا تحفہ قائد عوام نے گلگت بلتستان کے عوام کو دیا تھا، وہ آج تک قائد عوام کا اس تحفہ کی وجہ سے جس ریٹ پہ آپ کو پیٹرول کراچی میں ملتا ہے، اسی ریٹ پہ وہ گلگت بلتستان میں ملتا ہے. اسی سبسڈی کی وجہ سے جو گندم کی ریٹ کراچی میں ملتا ہے، اسی ریٹ پہ آج تک گلگت بلتستان کے عوام کو ملتا ہے. وہ سبسڈی بھی اسی جیو بھٹو کا نعرہ کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے آج کا بھی 2026 کا 1970s کا دیا ہوا سبسڈی آج بھی اگر گلگت بلتستان میں غریب عوام پہ کوئی سایہ ہے تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سایہ ہے. اس سبسڈی کی صورت جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کو کروایا گیا، قائد عوام کو شہید کروایا گیا، تختے دار پر لٹکایا گیا، تو شہید کروانے والے نے یہ سوچا تھا کہ قائد عوام کو خاموش کر کے تختے دار کے پہ لٹکا کے وہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کے غریب عوام کے آواز کو دبا دیں گے. اگر قائد عوام کو شہید کیا گیا تو کوئی نہیں ہوگا جو مزدور کا بات کرے گا، تو پھر کوئی نہیں رہے گا. کہ یہ سوچ تھا، غلط سوچ تھا. یہ اس غلط فہمی میں تھے کہ قائد عوام کو ہم شہید کر دیں گے تو کسان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا، طلبہ کے لیے آواز اٹھانا کوئی نہیں رہے گا، جمہوریت کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. لیکن یہ ان کی بھول تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ علم تھامی اور 30 سال اس پارٹی کے پرچم کو تھام کے جد و جہد کرتی رہی. اس ملک کے غریب عوام کی آواز بنی، اس ملک کی خواتین کی آواز بنی، اس ملک کی نوجوانوں کی آواز بنی، اس ملک کی کسانوں کے، محنت کشوں کے، مزدوروں کے آواز بنی. اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے، گلگت بلتستان کی عوام کی محبت، وفاداری، بہادری کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائی. آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک نہیں دو دفعہ آپ نے اس ملک کی وزیر اعظم بنا کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا. آج تک اگر پاکستان، دنیا میں پاکستان کا کوئی پہچان ہے تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو دنیا پہچانتی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، دنیا بھر گھوم کے آیا ہوں. جہاں میں جاتا تھا تو چاہے وہ اس ملک کا بادشاہ ہوتا تھا، وزیر اعظم ہوتا تھا، صدر ہوتا تھا، وزیر خارجہ ہوتا تھا، تو وہ مجھ سے ملتے تھے. تو اس لیے ایک عزت کا مقام اس لیے صرف نہیں دیتے تھے کہ میں پاکستان کا تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا. وہ مجھے وہ عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا تھا. وہ مجھے عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا تھا. جب میں ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو ان کو پتا تھا کہ میں اپنا عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے، شگر سے لے کے سانگر تک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملا رہا ہوں. وہ جانتے تھے
وہ جانتے تھے کہ ہم پاکستان کے عوام کے اصل نمائندگی کر رہے ہیں. اور آج ایک بار پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں. ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے. آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی مایوس نہیں کیا. ہر بار آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. پچھلے انتخابات میں شگر ٹاؤن آیا تھا. مجھے آج تک یاد ہے آپ نے جس محبت کے ساتھ, جس جوش کے ساتھ, جس جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا تھا. میں نے تو وہ پورا پی ڈی ایم کا اتحاد کو ناراض کر کے آپ کے پاس آیا تھا. وہ تو چاہ رہے تھے کہ میں جائیں بلوچستان میں جا کے, ان کا کوئی جلسہ ہو رہا تھا, ہمارا اپوزیشن کا اتحاد تھا, کہ میں ان کے پاس جا کے جلسہ کروں. میں نے کہا کہ میرا گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں, میرا شگر والے انتظار کر رہے ہیں, میں زوم سے آپ کا جلسہ سے ضرور خطاب کروں گا, مگر پہلے میں شگر ٹاؤن پہنچ کے اپنے شگر کے عوام سے مخاطب ہوں. اور میں نے وہی کیا. آپ سے تقریر کر کے اس کے فوری بعد میں نے پھر وہ کسی کمرہ میں بیٹھ کے بلوچستان کا جلسہ سے خطاب کیا. اور آپ کا محبت کا شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ دیا. اور آپ نے پچھلے الیکشن میں عمران ندیم صاحب کو جتوایا تھا. مگر آپ کو معلوم ہے حالات اس وقت کچھ الگ تھے, حالات اب پاکستان کے کچھ الگ ہے. اس وقت مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے. اس دفعہ آپ نے انشور کرنا ہے, میں عمران ندیم صاحب کو اس اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. آپ عمران ندیم صاحب کو ایم ایل اے ممبر بنائیں گے نہیں بنائیں گے, اس سے میں تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا. مگر میرے لیے آسان ہوگا کہ آپ میرا جیالہ نمائندہ کو جب منتخب کریں گے تو اگر میں شگر کے عوام کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ میرا صفائی آپ میں سے ہے, آپ کا صحیح نمائندگی کرے گا. آپ کا جو دکھ درد ہے, آپ کی جو مسئلے مسائل ہے وہ مجھ تک پہنچا سکے گا. اور اگر مجھے اسلام آباد سے بات کرنا پڑے گا تو اسلام آباد سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. جہاں دنیا سے بات کرنا پڑے گا تو دنیا سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. لیکن آپ نے مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے عمران بھائی کو جتوانا ہے. فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا. ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا, کوئی زیادتی نہیں ہوگا. ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا. بس آپ کے اوپر, میرے بھائی بہنوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا ہے, پولنگ سٹیشن پہ پہنچ کے ووٹ ڈالنا ہے, اور وہ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ گھر واپس جانا ہے. وہ فارم 45 کے ذریعے. اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوری پسند پارٹی ہے, جو ہمیشہ سے جمہوریت کے راستہ پہ چلا ہے, ہم نے کسی سے کبھی کوئی فیور نہیں مانگا ہے. ہم نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ ہمیں سلیکٹ کر کے لے کر آئے. میں نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی فارم 47 کا بندوبست کر کے مجھے غیر مناسب طریقے سے حکومت, کسی صوبائی حکومت ہو یا کوئی وفاقی حکومت ہو, ہم نے صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کیا, نیوٹرالٹی کا مطالبہ کیا,
कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। आज भी मेरा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। और मेरा आपसे अपील है कि तीर पे थप्पा लगा के मेरा नुमाइंदे को मुंतखब करवा के मुझे ये मदद करे ताकि मैं आपका खिदमत कर सकूं, मैं गिलगित बल्तिस्तान का खिदमत कर सकूं, मैं शिगर के अवाम का खिदमत कर सकूं, उसी तरीके से जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, उसी मोहब्बत के साथ, उसी जोश के साथ जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की थी। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था, और वो ही हमारी बुनियादी फलसफा है। रोटी कपड़ा और मकान का जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अवाम के लिए खास तौर पे जो पसमानदा तबका है उनको मुआशी तौर पे, माली तौर पे मदद करना चाहिए। और जो निचला तबका जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ा आबादी भी मौजूद होता है, पसमानदा तबका का ख्याल रखता है, तो पूरा मईशत को फायदा होता है, पूरा मुल्क का फायदा होता है। और आप इंशाअल्लाह ताला हमें हमारे साथ देंगे तो जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान के साथ वादा है वो एक तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का नारा पे ही हमारा मंशूर बेस्ड है, मगर खास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए मेरा मंशूर है वो आपको याद है या नहीं? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना हकूक दिलवाना है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक हाकमियत दिलवाना है, हक मलकियत दिलवाना है, और उनका हक रोजगार को यकीनी बनाना है। पिछली दफा भी ये मेरा आपसे वादा था, ये मेरा आपसे मंशूर था। मुझसे 9 सीटें चोरी किए गए, जो मुझसे 3 सीटों के जोर पे जो मुझसे हो सका हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कोशिश की उस हाउस में आपकी आवाज बनने के लिए, आपके मसाइल का हल निकालने के लिए। लेकिन इस दफा मुझे आपसे अपील है कि आप पूरा गिलगित बल्तिस्तान में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे और शिगर से लेके गिलगित तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को, तीर को नुमाइंदे को जितवाएंगे, तो मैं असल मानों में सही तरीकों से पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पे अमल दरामद कर सकूंगा। अगर आप हमारे कम नुमाइंदे होंगे, दूसरे नुमाइंदे होंगे, मैं फिर भी आपका आवाज बनूंगा, फिर भी आपके जो मिसाइल है उनको हल करने की कोशिश करूंगा। जितना आप मुझे सीट देंगे उतने मुझे ताकत मिलेगा ताकि मैं आपके मसाइल हल कर सकूं। मैं समझता हूं कि जहां तक हक हाकमियत की बात है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की हकूक की जिद्दोजहद में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया, और आगे जाके जो गिलगित बल्तिस्तान का अवाम का ख्वाहिश है, जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि 18वीं तरमीम के जो फ़ायदा है, 18वीं तरमीम के जो इख्तियार है, जो 18वीं तरमीम ने इख्तियार बाकी सूबों को दिलवाए हैं, वो इख्तियार, वो ताकत, वो वसाइल का मालकी, वो हुकूक हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भी इंशाअल्लाह ताला दिलवाना है। और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि अगर कहीं कोई आईनी तरमीम होना है तो इस आईनी तरमीम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना बहुत ज़रूरी है। और एक जो मैं समझता हूं बड़ा आसान तरीका है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के जहां तक हक हाकमियत है वहां उनके जद्दोजहद को आगे लेके जा सकते हैं। उसमें हमारा सबसे पहला काम ये होना पड़ेगा कि हम जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस है वो पाकिस्तान का जो जनरल इलेक्शंस है वो उनके साथ किया जाए। जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और पाकिस्तान का इलेक्शन साथ होगा तो असल मानों में गिलगित बल्तिस्तान में
वो हक हाकमियत के जिद्दोजहद आगे बढ़ेगा। इस वक्त शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा हो कि हम हुकूमत में हैं, सदर पाकिस्तान आपका ही आसिफ अली जरदारी है, मगर मैं चाहता हूं कि हमेशा के लिए हम हक हाकमियत को अगर यकीनी बनाने का ख्वाहिश रखते हैं तो उसमें एक ये मुतालबा या एक एम हमारा होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस उसी टाइम हो जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस का सिलसिला शुरू किया जाए। इसके साथ साथ जो आपका हक मलकियत है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप हमारे मुकाबले में जितने भी सियासी जमातें हैं, हमारा इस पे नुक्ते नजर, हमारा नजर कुछ और है, उनका ख्याल कुछ और है। वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। वो गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। आप लोग भुगतने आ रहे हैं, आपको पता है कि क्या होता है जब आपकी किस्मत के सारे फैसले, तमाम फैसले, शिगर में क्या होगा, खपलू में क्या होगा, दियामिर में क्या होगा, गिलगित में क्या होगा, स्कर्दू में क्या होगा, वो इस्लामाबाद वाले जब फैसले करते हैं, आपने तो उसका नुकसान भुगता है। तो मैं समझता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के फैसले हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करें। मैं समझता हूं कि जो सिगर का फैसले हैं वो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं, वो नाम निहाल ये जो वजीर फिर रहा है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, क्या फायदा है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का कोई वजीर रखना? खत्म करे इस वजारत को। कहते हैं कि वसाइल नहीं है, वफाक कंगाल हो चुका है, यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करके पूरा इख्तियार, मतलब माली, सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, जितना भी इख्तियार है वो मुजफ्फराबाद में बैठे हुए और गिलगित में बैठे हुए असेंबलीज को वो पूरा इख्तियार दे दे। वो खुद अपने फैसले करेंगे तो वो अपने किस्मत के मालिक बन जाते हैं और वो फिर अपने मुफाद के ही फैसले लेंगे। और जो आपके मुफाद के फैसले हैं वो पाकिस्तान के मुफाद के फैसले हैं। तो इसी नुक्ते नजर से हम आपके हक मलकियत के बारे में भी सोचते हैं। इस्लाम, कुछ दूसरे सियासी जमातें ये सोचते हैं कि ये जो आपके सामने पहाड़ है, ये जो आपकी जमीन के नीचे आपके वसाइल है, ये जो आपके शिगर से का खूबसूरत मार्बल है, ये उनका वसाइल है, ये इनका नहीं, ये आपका शिगर के अवाम के वसाइल है। और अगर शिगर के अवाम को यह इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपने फैसले किया जाए, अगर शिगर के अवाम को अपने जो वसाइल है उनके ऊपर वो मालकी दिया जाए, उनको वो हक दिया जाए, तो फिर उसमें आपका मुआशी फायदा होगा, आपको मुआशी खुद मुख्तारी मिलेगा, आप मुआशी तौर पे मजबूत होंगे। और अगर शिगर के अवाम मुआशी तौर पे तरक्की करेंगे, अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुआशी तौर पे तरक्की करेंगे, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि इस्लामाबाद भी तरक्की करेगा। हमने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरीके से ये सूबा सिंध में ये काम करके दिखाया है। सूबा सिंध के रेगिस्तान में कोयला मौजूद है। वो कहते हैं कि सिंध का कोयला इतना है जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है उतना सिंध के पास कोयला है, मगर इसलिए कि इस्लामाबाद वाले समझते हैं कि हर चीज उनका है। 90 के दहाई से जिद्दोजहद करती आ रही थी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कि ये थर का कोयला से हम
سب سے پہلے فائدہ تھر پارکر کے عوام کو دے، پھر سندھ کے عوام کو دے، اور اس کے بعد ضرور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا، ترقی کریں گے، معاشی فائدہ ہوگا۔ مگر 30 سال اس منصوبہ کو سیبوٹاج کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، صدر زرداری کی حکومت بنی، ہم نے وہ کام جو 90 کی دہائی میں کرنا تھا 2015 میں شروع کر دیا تھا۔ ہم نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو وہاں کے عوام کو اختیار دیا۔ عام طور پہ جو اس قسم کے اتھارٹیز بنتے ہیں، وزیر اعظم اس اتھارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، یا کوئی وفاقی وزیر کا ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ سربراہ بنے۔ یہ تھر کول واحد اگزامپل ہے جہاں صوبہ کا وزیر اعلیٰ اس اتھارٹی کا چیئر کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، اور اس اتھارٹی میں 7 وفاقی وزیر بیٹھتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو ہم نے حق ملکیت دیا ہے تھر پارکر کی عوام کو، اس کی وجہ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمارا تھر کول کی منصوبہ آج کامیاب ہے۔ سب سے پہلا میگا واٹ جو تھر کول سے ہم نے شروع کروایا، وہ میگا واٹ ہم نے فیصل آباد کے یہ کیبلز کے تھرو پہنچائے، تو پورا پاکستان کا فائدہ ہوا۔ پہلے تھر پارکر کے عوام، پھر سندھ کے عوام، اور آخر پورا پاکستان کو سب سے کم قیمت جو بجلی ملتا ہے وہ وہاں سے تھر پارکر سے دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حق ملکیت گلگت بلتستان کے عوام کو دیں گے، اگر ہم مقامی لوگوں کو اپنا حصہ دیں گے، اپنا پرائیورٹی دیں گے، تو وہ بھی ترقی کریں گے، اور وہ پورے پاکستان کو کے لیے ترقی کا راستہ بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ حق حاکمیت کے ساتھ، حق ملکیت کے ساتھ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا زور رہا ہے کہ ہم نے عوام کو حق روزگار دلوانا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا زور یہ تھا۔ قائد عوام نے اتنے نوکریاں دیے پاکستان میں، اتنے نوکریاں دیے کہ آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہاں نہیں صرف کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روزگار کا بندوبست پاکستان کے اندر کیا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو یہ حق دلوایا کہ آپ کو ایک مفت پاسپورٹ دیا جاتا، ایک آئی ڈی کارڈ دیا جاتا، اور پھر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو میں مختلف ممالک میں جا کے ان کے صدر سے بات کر کے، ان کے بادشاہ سے بات کر کے، ان کا شیخوں سے بات کر کے یہ طے کیا کہ آپ میرے پاکستانیوں کو اپنے ممالک میں روزگار دلوائیں گے۔ اور یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے کہ تحفہ ہے کہ آج پاکستان کی معیشت اگر ریمیٹنسز پہ چلتا ہے، باہر موجود پاکستانیوں کے کمائی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ترقی کر رہا ہے، تو وہ بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب اس ملک کی وزیر اعظم تھی، تو مجھے تو 2007 کی یاد ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو روزگار دینے کے لحاظ سے اتنا مشہور تھی کہ بچہ بچہ کہہ رہا تھا، ساتھ ایک طرف کہہ رہے تھے خوش آمدید خوش آمدید بے نظیر خوش آمدید، تو دوسری طرف نعرہ کیا تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم شگر کے نوجوانوں، گلگت بلتستان کے نوجوانوں اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کریں، اور وہ صرف اور صرف تب ممکن ہوگا جب آپ کو اپنا حق ملکیت دیا جائے گا، پھر آپ اپنوں کے لیے بھی مقامی گلگت بلتستان کے عوام کے روزگار کی بندوبست بھی کر پائیں گے۔ جو آپ اپنے وسائل کی مالکی کریں گے، آپ اپنا معدنیات کی مالکی کریں گے، آپ اپنا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس چلائیں گے، تو میں آپ سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نہ صرف اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے، پورے پاکستان کے نوجوانوں آپ کے پاس آئیں گے روزگار کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کے گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے منشور ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے حقوق دلوانا ہے۔ 3 نسلوں سے میرا خاندان، میرا جماعت اس سرزمین کا، اس
اس علاقے کے رہنے والوں کی نمائندگی کرتے آ رہے ہیں، اور اب میرا ذمہ داری ہے، آپ کا ذمہ داری ہے، میرا باری ہے، آپ کی باری ہے کہ ہم مل کر جدوجہد کریں، مل کے اسٹرگل کریں، مل کے پارٹی کا پرچم کو بلند کریں اور اپنے عوام کو وہ حقوق دلوائے جو قائد عوام نے وعدہ کیا تھا، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے۔ وہ میرا اور آپ کا اب کام ہے کہ وہ نامکمل مشن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ضرور ہوں گے۔ میں اس بات پہ ضرور غور دلوانا چاہوں گا کہ ہم جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو ہمارے پورے خطے میں اور پوری دنیا میں ایک پریشانی ہے۔ جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ شروع کیا، ایک تو وہ جنگ اور جس طریقے سے انہوں نے یہ جنگ کروایا ہے، جہاں انہوں نے ان کا قیادت سے لے کے خامینی کو بھی شہید کروایا، اور نہتے بچے جو طالب علم تھے، جو اسکول میں پڑھ رہے تھے، ان کو بھی شہید کروایا گیا۔ اس کا ہم سخت مذمت بھی کرتے ہیں، بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی تاریخی طور پہ جنگ کے خلاف رہی ہے۔ ہم ہمیشہ امن پسند سیاسی جماعت تھے، آج بھی ہم امن پسند سیاسی جماعت ہیں۔ اور جو کردار اس وقت ہمارا چیف آف ڈیفنس فورسز کا، ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا پہلے جو بھارت کے ساتھ جنگ تھا، وہ بھی تاریخی طور پہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی کامیابی، مگر اس جنگ کے دوران جو چیف آف آرمی سٹاف کا اور فیلڈ مارشل صاحب کی کوشش ہے امن قائم کرنے کی، اس امن قائم کرنے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی دعا گو ہے کہ یہ تمام جو اس پروسیس میں جو سٹیک ہولڈرز ہے کہ یہ اپنے کوشش میں کامیاب ہو۔ سب سے پہلے اس لیے کہ ہم جنگ کے خلاف ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ معصوم لوگ جنگ کے دوران شہید ہو۔ ساتھ ساتھ جو اس جنگ کی بوجھ ہے، جو اس جنگ کی معاشی بوجھ ہے، وہ صرف ایران اور اسرائیل اور امریکہ تک محدود نہیں ہے۔ اس جنگ کی معاشی بوجھ دنیا بھر کے نوجوانوں اپنے کندھوں میں پہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ بھی، شگر کے عوام بھی اس جنگ کی بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت اب K2 کے تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کرے یہ جنگ جلد ختم ہو جائے، ورنہ خوف ہمارا یہ ہے کہ مہنگائی بڑھے گا، معاشی طور پہ معاشی مشکلات میں اضافہ ہوں گے، اور سو ہم دعا گو ہے کہ یہ امن کی جو ان کا کوشش ہے اس میں بھی ہم کہ یہ کامیاب ہو۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ جب اپنے نمائندے چن رہے ہیں، آپ غریب دوست، عوام دوست نمائندے چنیں گے جو آپ کی نمائندگی کر سکیں۔ جب وہ ایسے حالات اگر خدا نہ خواستہ بنے، ہم دعا تو کرتے ہیں کہ کامیاب ہو، مہنگائی میں کمی آئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اسی معاشی بحران میں مزید مشکلات ہوں گے، پھر آپ نے ضرور سوچنا ہے، پھر آپ نے سوچنا ہے کہ ایک معاشی بحران میں جب مہنگائی اس K2 کی پہاڑ تک پہنچ چکی ہو، تو آپ کون چاہیں گے کہ آپ کو نمائندگی کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ مسلم لیگ نواز آپ کی نمائندگی کرے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز غریب کا آواز بن سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ مزدور کی، محنت کش کی، نوجوانوں کی آواز بن سکتی ہیں، مہنگائی کا مقابلہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، تو 100 بسم اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام کے لیے، کسان کے لیے، نوجوان کے لیے، پاسماندہ طبقہ کے لیے معاشی بحران میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اس لیے ہر حالات، ہر ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پہلے غریب کا سوچا ہے، پھر باقی طبقات کے سوچا ہے۔
हमने हमेशा पहले पसमानदा इलाका का ख्याल रखा है, फिर तरक्की याफ्ता इलाके के ख्याल रखते हैं। हम पहले मजदूर के ख्याल रखते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमारे ये कारोबार करने वाले तबका के क्या मसले मसाइल हैं। हम पहले किसान की आवाज़ बनते हैं, किसान के मसाइल हल करते, फिर हम देखते हैं कि हमारे छोटे ज़मींदार, मीडियम ज़मींदार, बड़े ज़मींदार, उनका क्या मसला है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 नस्ल, जो भी इल्ज़ाम आप डालना चाहे पीपल्स पार्टी पे आप डालें, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता कि अगर इस मुल्क में चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में गरीबों की कोई आवाज़ है, गरीबों की कोई जमात है, तो वो ये तीर है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि अगर हमने रोटी कपड़ा और मकान की बंदोबस्त करना है, पाकिस्तान के अवाम के क़ुव्वत ख़रीद में मसाइल पैदा हो रहे हैं, मुश्किलात हैं, तो हमने हमेशा ऐसे पॉलिसीज लेकर आए हैं जो गरीब दोस्त है। मैं क्या क्या गिनवा सकता हूं आपके लिए। सबसे भरकर जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाब थी, सदर ज़रदारी ने करके दिखाया, वो आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसकी वजह से चाहे वो 2007 की मुआशी बहरान हो, कोई सैलाब आ जाए और खुदा ना खास्ता ये जंग चलते रहे और ये मुआशी बहरान में इजाफा हो, तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से शिगर से ले के बलूचिस्तान के सहायलों तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए माली मदद, मुआशी एक साया मिलता है, तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू। जब भी और इस प्रोग्राम में इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबात पे करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले बजट में भी वज़ीर आज़म साहब ज़रूर ऐलान करेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा है। मगर ना सिर्फ इजाफा, इस प्रोग्राम का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। बाकी जितने भी जमात हैं, अगर कहीं उन्होंने कटौती करना है तो वो पहले गरीब की तरफ देखते हैं। कहीं कोई कटौती होता है तो पहले उनको सब्सिडी नजर आता है, पहले उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नजर आता है, उनका अपना आजाद कश्मीर का वजारत तो नजर नहीं आता। आज भी अगर इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दिफा करना है, अगर चारों सूबों, 5 सूबों में जो गरीब अवाम रहते हैं, जिन तक ये मदद मिलता है, इस प्रोग्राम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है। वरना तमाम सियासी जमातें उस तरफ खड़े हो, उस तरफ खड़े हो, उनकी नजरें इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे है कि किसी न किसी तरीके से इस प्रोग्राम को सैबोटाज करे, इस प्रोग्राम का नाम मिटा दे। आज तक डरते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फलसफा से। आज एक उनका नया सोच है, वो ये कि सुबह के हवाले करें, सुबह के हवाले हम करें। एक तो हमें मानना है बिल्कुल सुबह का भी जिम्मेदारी है कि वो गरीब अवाम की खिदमत करे, वो गुर्बत का मुकाबला करे, मगर दुनिया भर में वफाकी हुकूमतें ये जिम्मेदारी अपनाते हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतने सारे मसाइल हैं, तो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक वाहिद रास्ता है जहाँ चाहे वो कबायली इलाकों में रहें, बलूचिस्तान के सहायलों में रहें, सिंध के रेगिस्तान में रहें, जनूबी पंजाब के वादियों में रहें, तो इस्लामाबाद का वाहिद तरीका है कि वो गरीब तक पहुंच सके और गरीब तक ये माली मदद पहुंचाए, हक पहुंचाए। सूबे के हवाले करे, सूबे के हवाले करेंगे तो बेचारे गिलगित बल्तिस्तान क्या करेगा? क्या गिलगित बल्तिस्तान के पास वो बजट है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला सकेंगे? तो इनका जो ये तजवीज़ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप सूबे के हवाले करें, इसका मतलब ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद करना है। तो मेरा अपील है ना सिर्फ शिगर के अवाम से, पूरा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से, कि सदर ज़रदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ये ख्वाब को, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तारीखी तौर पे कामयाब मंसूबा, गुर्बत मुकाबला करने के लिए, जब मैं वज़ीर ख़ारजा था
वैसे तो आदि है पाकिस्तान के वजीर खारजा कि दूसरे ममालिक कहें मैं आपको मदद करूं, हम सैलाब में हैं वो हमारे मदद करें, हमें मुआशी मसाइल है तो मदद करें। मैं वजीर खारजा था तो मैं अफगानिस्तान को कहता था कि हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए, आप हमारा मॉडल उठाए, हमारा तरीका उठाए, आप अपने गरीबों का भी ख्याल रखें। जब मैं वजीर खारजा था तो मुझे पता चला कि इजिप्ट से लेके ब्राजील तक वो आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नकल करके अपने मुल्क के गरीबों का खिदमत करना चाहते हैं। और यहाँ ऐसे सियासी जमातें हैं जो अपना ही कामयाब मंसूबा, जो दुनिया मानती है कि सफाफ तरीन मंसूबा, जो कोई करप्शन के लिहाज से इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकते, उस मंसूबा को बंद करने की साजिश को इंशाअल्लाह ताला आप नाकाम करवाएंगे। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तहफ़्फ़ुज़, ये तीर और ये परचम और मेरा इमरान नदीम साहब आपके वोटों के साथ करेंगे। हमने हमेशा इस किस्म के गरीब दोस्त मंसूबे लेकर आए। आपके यहां भी मौसमी तब्दीली की वजह से सैलाब का नुकसान होता है और उसमें सबसे पहले गरीब पसमानदा तबका को नुकसान होता है। मैं जब वजीर खारजा था तो पाकिस्तान का जो उस वक्त सैलाब था वो आपके सामने जो नुकसान ना सिर्फ सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब को हुआ था। और मैं जब वजीर खारजा था, वजीर आज़म को मुख्तलिफ नुमाइंदे के साथ जगह जगह पहुंचते थे, लोग बेघर थे, तबाही था, जहां में नजर आता था तो पानी ही पानी। और जिनसे मैं मिलता था खास तौर पे वहाँ की औरतें मुझसे ये मुतालबा करते थे कि हमारे घर बेगे, हमारे घर बना के दे, कि कच्चे घर थे और सैलाब ने सब कुछ लेके चला गया। मतलब उनका पूरा जिंदगी का जो कमाई है, उनका जो पनाह था, उनका जो सहारा था, वो चला गया। तो मैंने उस वक्त तय किया कि इसलिए कि हम गरीब दोस्त जमात हैं, इसलिए कि हम हमेशा पसमानदा तबका का ख्याल रखते हैं, तो मैंने अपना वजीर आला को कहा कि आपने पहले इनके घर बनाना है, फिर आप जाके ये सड़कें को सही करें और बाकी जो सैलाब के नुकसान में था वो आपने सही करना है। मैंने वजीर खारजा के हैसियत में दुनिया में घूम के पैसों के बंदोबस्त किया, फाइनेंसिंग के बंदोबस्त किया, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाला मंसूबा आपको पता कहाँ चल रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा 20 लाख घर मुफ्त बना के दे रहे हैं, तो वो सूबा सिंध में बना। इससे पहले दुनिया का जो रिकॉर्ड था वो नेपाल में था। नेपाल में एक जिलजिला आया था और नेपाल ने ये हासिल किया था कि उनके पास ये रिकॉर्ड था कि सबसे ज्यादा घर वो अपने अवाम के लिए बना के दे रहे थे। उसके बाद अब सूबा सिंध में सबसे ज्यादा 20 लाख घर हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं जिनका घर उस सैलाब में जो नुकसान हुआ, जो तबाही हुआ। और ये इसलिए इतना इनकलाबी मंसूबा है, इसलिए हम सिर्फ घर बना के नहीं दे रहे, पक्का घर बना के दे रहे। ऐसा मौसमी तब्दीली के हवाले से अगर फिर से सैलाब आए, फिर से बारिशें हो, तो एक बार फिर इस किस्म का नुकसान ना हो इन खानदानों का। साथ साथ जो हक मलकियत है, जो उनका अपना, ये ऐसे खानदान थे जो मतलब जमीन और घर उनका नाम का नहीं था, वो रियासत की जमीन के कच्चे घर बना के बैठे थे। मैंने उन घर के औरतों के नाम वो जमीन कर दिया है। और कायदे अवाम का वो जो लैंड रिफॉर्म्स था, उसके बाद सबसे बड़ा वंस इन ए जनरेशन द बिगेस्ट लैंड ट्रांसफर जो प्रोग्राम है वो ये है, जहां हम ना सिर्फ सबसे ज्यादा घर बना के दे रहे हैं, 20 लाख घर बना के दे रहे हैं, साथ साथ उन घर में रहने वाले जो खवातीन हैं वो घर का और जमीन का मालिक भी बन गए। उनका जो माशी कुव्वत था उस सैलाब से पहले और सैलाब के बाद वो अब भर गए हैं। उनके पास अब ये असासा है, ये ताकत है, और ये असासा की कीमत भरता जाएगा।
जिस दिन मैंने उनका नाम कर दिया उसका कीमत भर गया, वो अपने पास रख देंगे, वो नस्लों के लिए अपने बच्चों को देते रहेंगे। उनका ये एहसासा का जो कीमत है, उनका ख़ानदानों का, पसमानदा ख़ानदानों का जो मुआशी ताकत है, उसमें इजाफा होता रहेगा। तो इस मंसूबा से हमने ना सिर्फ बेघर लोगों को घर बना के दी, हमने ख़वातीन को ये मुआशी तौर पे ताकतवर बनाए कि उनके पास ये एहसासा हो, ये ज़मीन के मालिक बने, मगर साथ साथ 1 मिलियन जॉब्स इस मंसूबे के ज़रिए सिंध के अवाम को ये उनका हक़ रोज़गार के लिए एक हमने ये मौका फराहम किया कि जब आप 20 लाख घर बना रहे हैं तो किसी ने वो 20 लाख घर बनाना है और उनको भी ये रोज़गार के मौके पैदा हुए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच हमेशा गरीब दोस्त रहा है, चाहे वो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में, चाहे हमारा आप ये सैलाब के जो बेघर लोगों के लिए हमने 20 लाख घर बनाए हैं, और इसके साथ साथ जितना हमने हॉस्पिटल्स खोले, बाकी हुकूमतें को आप देखें, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, वो चाहे वो अपने स्कूल्स है या हॉस्पिटल्स है, इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और प्राइवेटाइज करने में अच्छी बात तो ये, तो चलेंगे तो अच्छे, मगर फिर उनका पूरा मकसद ये होता है कि पैसा कमाना है। और जब हॉस्पिटल का मकसद, तालीमी इदारा का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना का बन जाता है, तो जो पसमानदा तबका है वो जो इनका हक होना चाहिए अपने इलाज करवाना, अपने बच्चों को तालीम दिलवाना, वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पीपल्स पार्टी का अलग एक तरीका रहा है, जहाँ मुख्तलिफ सूबे ने अपने हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज किया, हुकूमत सिंध ने मुफ्त इलाज के लिए आलमी सतह के हॉस्पिटल्स कायम किए हैं। और आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सबसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप कराची आते हैं, आप उधर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, और आपको मालूम है कि जो टीवी पे दिखाते हैं और जो ज़मीन पे हकायक कि उनमें ज़मीन आसमान की फ़र्क है। 18वीं तरमीम के बाद हमने सूबा सिंध में जो मुफ्त इलाज का जाल बिछाया, वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ और कोई और सूबा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। कराची के मेरा अपना NICVD में कोई कराची का शहरी, पूरा सूबा का शहरी, किसी भी सूबा का शहरी बैनुल-अक़वामी किसी मुल्क से भी पाकिस्तानी आ जाए तो उनका मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त दिल का इलाज होता है। ये सबसे महंगा तरीन इलाज होता है। इलाज ऐसा चीज़ है, जब इंसान बीमार हो जाता है, ख़ास तौर पे जब ख़ानदानों में बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं, तो उनके बच्चे जो भी उनसे हो सकते हैं वो करते ताकि उनके इलाज करवा सकें। और तारीख़ी तौर पे सबसे महंगा इलाज टर्शरी केयर का इलाज रहा है, जो आपका दिल का इलाज, जो आपके गुर्दे के इलाज, जो आपका लिवर के लिए तो इंडिया जाना पड़ता था, पाकिस्तान में आपको इसका इलाज मिलता नहीं था। अब कराची के साथ साथ लिवर के लिए, किडनी के लिए मुफ्त इलाज आपको खैरपुर की तहसील गंबट में, गंबट की तहसील खैरपुर में आपको गंबट हॉस्पिटल, जिम्स हॉस्पिटल मिलता है। हुकूमत का हॉस्पिटल है, प्राइवेटाइज नहीं है, और 100% मुफ्त इलाज। कोई बलोचिस्तान से आता है, कोई जनूबी पंजाब से आता है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से आता है, कोई अफगानिस्तान से आते हैं, तो उनका भी हम मुफ्त इलाज करवाते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अगर आप गरीब हो और बीमार हो तो ऐसा बिल्कुल ऐसे हालात नहीं होना चाहिए कि पैसा ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से खुदा ना खास्ता किसी का कोई फौत हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए। और हमने ये काम कर दिखाया। तो अगर मैं सिंध में कराची से लेके सखर तक, सखर से लेके मीरपुर खास तक, मीरपुर खास से लेके गंबट की तहसील खैरपुर, आप में से जो लड़काना आते हैं तो आपको मालूम है कि कितना पसमानदा इलाके हमारा गंबट है। अगर वहाँ मैं मुफ्त इलाज का आलमी सतह का हॉस्पिटल बना सकता हूँ तो कोई वजह नहीं है कि अगर आप मेरा गिलगित बल्तिस्तान के में हुकूमत बना देते हैं, मेरा वज़ीर आला मुंतखब करवा देते हो, तो इंशाअल्लाह ताला इसी शिकल में मैं इसी किस्म का मुफ्त इलाज का इदारा बना के दूंगा। और यही तरीका है कि हुकूमत अपना जिम्मेदारी अपनाए और अपने अवाम के लिए
वैसे मंसूबा लेकर आए जो सबसे पहले जो पसमानदा तबका है उनका खिदमत किया जाए। अगर आप चाहते हो कि गिलगित बल्तिस्तान में और इस्लामाबाद में शिगर के अवाम की आवाज़ पहुंचाया जाए, तो आप खुद फैसला करें कि वो नुमाइंदगी आपका कौन कर सकता है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम सियासी जमातों क्या, सियासी जमात तो एक है, सियासी कारकुन, सियासी जमात, सियासी तारीख अगर किसी जमात के पास है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बाकी सियासी जमातें कैसे बने हैं, कब बने हैं और उनकी सियासत क्या है, वो आप सब जानते हैं। तो आप ये अपने वोट के इख्तियार के साथ 3 रुपए थप्पा लगवा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाएं, मेरा इमरान भाई को मुंतखब करवाएं, जो आपके साथ पिछले इलेक्शन में नाइंसाफी हुआ। अब आपने 7 जून को आपका इलेक्शन है, मैं इंश्योर कर रहा हूं गलत डेट का नाम, 7 जून को आपने बाहर निकल के 3 रुपए मोहर लगा के पिछले इलेक्शन के नाइंसाफी का हिसाब आपने लेना है अपना वोट के इख्तियार के साथ। आपने बाहर निकलना है, पूरा खानदान को साथ लेके चलना है। मतलब मर्द हो या औरत, बुजुर्ग हो या नौजवान, 7 जून पे ये आपका जिम्मेदारी है कि पोलिंग स्टेशन पे पहुंचाए, 3 पे मोहर लगाए, इमरान नदीम को मुंतखब करवाए, मुझे ये मौका दिया जाए कि मैं शिगर की खिदमत करूं, मैं शिगर के अवाम का अपने नुमाइंदों के थ्रू उनके मसाइल हल करूं। मेरा ख्वाहिश ये है कि जो 3 नस्लों के हमारा जद्दोजहद है, अब मेरा और आपकी जिम्मेदारी है कि इस जद्दोजहद को हम आगे लेके चले। इंशाअल्लाह ताला आपने शिगर के अवाम ने कभी कायदे अवाम को मायूस नहीं किया, कभी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मायूस नहीं किया, कभी सदर ज़रदारी को मायूस नहीं किया। मुझे भी, मैं आपके पास आया था अगला इलेक्शन में, आपने मुझे भी मायूस नहीं किया। इस दफा भी इंशाअल्लाह ताला आप तीर को जितवाएंगे, पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। शिगर का निशान क्या, गिलगित बल्तिस्तान का निशान क्या, बहादुरों का निशान क्या, गयूरों का निशान क्या, जीत का निशान क्या, जिए भुट्टो। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इमरान।